জয় শ্রী শ্রী সূর্য দেবায় নমঃ। আজকের এই পবিত্র দিনে শুনুন মাত্র 2 মিনিট শক্তিশালী সূর্য মন্ত্র, যা শুনলে অর্থকষ্ট দূর হয়, পরিবারে আসে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি, সন্তান থাকবে সুস্থ ও নীরোগ। নমস্কার প্রিয় ভক্তগণ, আমাদের চ্যানেলে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। সূর্যদেবকে সর্বপ্রথম নমস্কার জানাই, কারণ তিনি হচ্ছেন আলো, সাফল্য এবং জ্ঞানের প্রতীক। তিনি সকল গ্রহের রাজা, তাই তার মন্ত্র শ্রবণ বা জপ করলে কর্মে উন্নতি হয়, আর্থিক সফলতা মিলে, তার সাথে ধন লাভও হয়। সূর্যদেবের কৃপায় সন্তান সুস্থ থাকে, নিরোগ হয়, জীবনে মান সম্মান লাভ হয়, কর্মক্ষেত্রে সফলতা আসে। রোজ সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন। সেই অবস্থায় মনের কথা, কষ্টের কথা সূর্যদেবকে জানান ও তার পাশাপাশি যখনই সময় পাবেন আজকের ভিডিওতে দেওয়া মন্ত্রটি মাত্র 2 মিনিট শ্রবণ করুন। দেখবেন মান সম্মান অর্থ সব কিছুই পেয়েছেন। তাহলে চলুন সেই মন্ত্রটি সকলে শ্রবণ করুন। ॐ घृणे आदित्याय नमः। 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 ॐ
घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय नमः। ॐ घृणे आदित्याय